Ovo je jaje najveće ptice na svijetu, poznatije pod nazivom noj. Nikad do sada nisam pravio ovo jaje, a danas ćemo zajedno da otkrijemo kakvog je ukusa. Dok se luk prži koji smo isjeckali na kockice, isjeckat ćemo i 2 ljute paprike koje zajedno propržimo dodatno. Ovo je klasičan recept koji primjenjujem u pripremi pačjih jaja. Pržiti na tihoj vatri kako ne bi izgorilo, da se luk fino karamelizira zajedno sa ljutom paprikom. Kad smo propržili papriku i luk, dodajemo 500 g mljevenog mesa. Odmah nakon dodavanja mesa dodajte crvenu mljevenu papriku da meso ne bi pjenulo prilikom pečenja i onda pojačati vatru. Kad meso počne da pušta vodu, tad je vrijeme da ga posolimo. Malo ćemo dodati za početak, a poslije kad dodamo jaje ćemo provjeriti pa posoliti dodatno. Ovo jaje u poređenju s ostalim jajima izgleda ogromno. Izvagao sam ga, ima nevjerovatnih 1274 grama, a pripremio sam vam i jaja drugih peradi kako bi uporedili veličinu. Ovdje imam jaje guske koje je veliko, a izgleda malo spram nojevog jajeta. I ovo su moja omiljena. Ovo je jaje od domaće patike. Ovo je domaće kokošije jaje. Nakon 20 minuta luk i ljuta paprika su se stopile s mesom. Vatra je se smanjila, vrijeme je da dodamo i jaje. Rasporedit ćemo meso po strani kako bi jaje ulili u sredinu.
Nevjerovatno koliko je debela ljuska. Postepeno ćemo povećavati vatru i kad se jaje zapeče, onda ćemo sve zajedno da promiješamo. Ovu ljusku jajeta ću sačuvati za sreću. Nakon 10 minuta pečenja na tihoj vatri možemo ga servirati. Miriši je odlično, sad ćemo da provjerimo kakvog je ukusa. U suštini ima ukus kao obično jaje, samo što je aroma malo jača i nekako je sva struktura kremastija.